Gawa na to. Pigo naman ta. Perfect. Punta dito doon. Ha? Boss. Kala all the time. Delta. Pre, every time mo tira ka, maugid na. Maugid Alpha na. Delta. Every time mo tira ka, maugid na. Basta double tap. Maugid scenario permi. Sa handling ganun mo kay. Ano permi mo gid na? Last. Permi gid na. Sige, once more. It's Alpha Delta. Diba? Ikaw Alpha, no? Lagi. Ang pa. Okay. To alpha na. 2 alphas. So, Okay na. it's in the handling of my gun. Kuha na. Good. Pero layo. Another round. More. It's safe. Ano? Masayop niya. Din ako. Kunyara pre, ako